好，感谢主，平安，大家平安，感谢主。今晚我们已经放假2个礼拜了，我们现在要进入我们的课程，朗读圣经节。感谢主给我们健康的身体，有主的仆人来教导我们朗读圣经节。感谢主。今晚要开始我们的班。以前我们没有开始的时候，我们要进入祷告，开始祷告。我们请多马斯弟兄为我们祷告，开始祷告。好，我们一起祷告。来，主啊，感谢你，今晚上我们有很美的机会来参加朗读圣经班。主啊，我们要交给你的手中，从起到晚，我也把你的仆人吴牧师要分享你的话，主给我们聪明智慧，我们可以明白你的话，主帮助，不要对我们说，叫做你的仆人所讲这样，我们可以明白，我们可以实行在我们的生活中。我们也为我们的兄弟姐妹，无论他们在哪位的地方，他们有面对的困难，有面对的苦痛，有面对的生活问题，主你给我们力量，可以我们度过一切，你给我们的帮助。主啊，我们把所有的时间在你的手中，不但我们要写你的真理，我们可以写中文。主，感谢主，这是我们的祈求祷告，奉来主耶稣的名，我们祷告，阿门。阿门。感谢主，很好。对，我们弟兄，现在时间我交给吴牧师来教导我们。感谢主啊，感谢主，感谢主呀！非常高兴能够再一次见面啊！有放假，看见放假1个礼拜嘛呀？梨花姐妹说2个礼拜，1个礼拜啊，一次呀，一次。对，感谢主呀！啊，应该是分享到哪？摩西到哪里你有分享吗？好，谢谢大家啊。OK， 好了，我是没有到哪里，我只是在雅加达了，看感谢主呀，很好。那有一个什么叫做名称？一个名称。我想分享ke大家. Saudara-saudara, bersyukur ya kita sudah melewati 1 minggu liburan, sekarang kita boleh berjumpa lagi. Ya, saya tidak kemana-mana, saya cuma di Jakarta menikmati. Jakarta lebih sepi, lebih lancar. Iya. Tapi udah mulai macet. Sekarang mulai ya, mungkin setelah ini ya, Selasa ya. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan sharingkan satu istilah dalam Alkitab. Nah, semoga ini jadi berkat ya, istilah yang dikenakan kepada Yesus. 这个是一个名称，是个耶稣的，是记载在那个约翰福音，dicatat khusus dalam Injil Yohanes. Nah, saudara-saudara, Injil Yohanes ini memberikan satu istilah atau julukan kepada Yesus. Nah, mencatat catatannya ya, dia mencatat Yesus
menyebut dirinya, akulah. Ada 7 kali. Nah, saudara, 7 kali Yesus menyebut dirinya akulah. Nah, saya mau quiz sedikit ya. Nah, 在约翰福音有7次去记，约翰记载在的约翰福音，耶稣曾经说过我是，或者我就是啊，在这个原文，就是希腊文，在原文希腊文就叫 ego eimi。Di dalam Injil Yohanes yang mencatat Yesus berbicara, menyebut dirinya, menyatakan dirinya, akulah, aku adalah, akulah ya. Ada 7 kali. Nah, Yohanes mencatat 7 kali. Di dalam bahasa aslinya itu disebut ego eimi. Nah, pernah dengan kata ego kan? Ego tuh aku. Kamu ego banget, aku banget sebenarnya ya. Ego sebenarnya cuma kata artinya ya aku. Ego 的意思就是我，ya. Eimi 就是是。Eimi itu adalah. Jadi ego eimi, aku adalah. Nah, jadi kamu ego banget ya. Memang ego aku ya. Cuman istilah ego itu mungkin maksudnya egois ya. Semua berpusat pada dirinya sendiri itu namanya ego. Egois. 自私ya. 这叫什么自我 ya, jadi yang penting aku lah, yang penting aku. Nah, itu ego. Jadi orang sering sebut istilahnya ego. Oke, hao. Nah, saya mau kuis, 我要提问大家，一个人说一句比较会的，比较明白的，比较高级的，你们慢一步Pak Thomas, Pak Musa， 这个是比较高级的，你们不会先打呀，你们一定会的。我看其他的ya，siapa yang mau sebut dulu? Saya minta maaf nih, kayak yang Pak Musa, Pak Thomas ini para penatua ini pasti sudah paham sekali ya. Nah, nanti baru jangan jawab dulu gitu. Nah, saya mau bertanya kepada yang lain. Ada 7 kali, coba sebutkan satu. Satu orang satu aja, jangan kedua ya. Yesus pernah menyebut, akulah apa? Siapa mau sebut? Pelajaran kebenaran. Siapa dulu? Nah, oke, sekarang satu-satu. Pak Andreas dulu ya. Pak Andreas. Akulah jalan kehidupan. 生命。毛西，你帮忙修正，tolong lengkapin。我是道路，真理，生命。很好呀。我就是道路、真理、生命了。我先放这个 share screen 已经出来了吗？看到了吗？看到了。这个就是 ego eimi 呀。我先讲 ego eimi 原文，我是，我们是要写它的中文嘛呀。这个 ego 就是我是。Amy 是很强调是，只是我就是 aku adalah I am， 英文就是叫做 I am， 印尼文是 akulah， 比较好是 akulah， 不是 aku adalah，akulah 是没有其他的 akulah， 呀 ，OK， 看谁 Pak Andreas， Pak Andreas 等一下呀，他说的一个很有名的，Pak Andreas 提出一个很有名的Pak Andreas， 汉弟兄你知道吗？记在哪里那个？记在哪里那个经文？一章是吗？好像是11章。apa？ 11章。这个看到了吗？看到了。看到了有。请汉弟兄你麻烦你读一下这个。我就是道路、真理、生命。我们就读这一句了呀。我们今天学的，我就是道路、真理、生命。我就是道路、真理、生命。印尼文
Ini Wan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah, bicara ya. Akulah akulah itu seperti menunjukkan hanya satu-satunya akulah, ya. Aku adalah比较强调了 lebih strong word 呀 akulah 呀 我是所以在中文就是我就是爸爸的就是那这个就是 ego eimi 的意思这个字在哪里呢Pak Andreas catat di mana ini 约翰福音16章是吗牧师不是这个上面你看吗约翰福音14章6节第6节，哎 ，OK， 哎，这个很好啊，汉弟兄，这个很有名的。那现在我们另外一位虽然要提出另外的 siapa lagi mau sebutkan yang lain? Ini baru satu, oke. Deborah dulu. Akulah gembala yang baik. Oke, akulah gembala yang baik. 我先找一下。Akulah gembala yang baik. 中文怎么说呢？ Itu apa? 我是好牧子 ya. Itu Deborah ya. Nah, ternyata di dalam Mandarinnya oke, sudah muncul. Nah, 请丽美你读一遍。我是好牧者，我是好牧人。Ini kan Senjing. Coba baca Indonesianya di dalam Alkitab. Tolong boleh cari juga di Alkitab Indonesia. Akulah gembala yang baik, ya. Akulah gembala yang baik. Betul emosi ya? Betul. Tapi Zhongwen 它不是牧子，它是牧人。Orangnya dia menekankan orangnya, 牧人。Orang yang menggembalakan, ya. Jadi mudan orang yang menggembalakan atau menggembalakan orang mudan, ya. Jadi ini memang kata yang bagus sekali. 我是好牧人. Ya, coba ulangin Limei. 我是好牧人. 牧人, ya. Ini ini adalah menggembalakan, ya, bukan kayu, bukan mudan, ya. Oke. Jadi kita sudah dapat 2 ya. Yang ketiga, Lingwei, yang orang lain. Jawab siapa? Aku adalah roti hidup. Ya, itu Lihua Cai Nali. Aduh, saya nali pun setah. Tebak-tebak aja, tidak apa-apa. Di Yohanes. Yohanes, coba itu. Semua di Yohanes ini, semua di Yohanes. Oke, coba. Lihua di mana? Atau waktu cerita apa ini? Waktu dia cerita apa ini, kisah ini? Cerita roti hidup. Ya, waktu orang kelaparan, betul? 5.000 orang kelaparan, betul enggak? Orang semua cari roti. Nah, Yesus ngomong, akulah roti hidup. Kamu harus cari roti hidup. Ya enggak? Jangan cari roti biasa. Karena manusia hidup bukan dari roti saja. Ingat ya. Nah, Lihua Jeme nih, itu jika Ipen. 我就是生命的粮。中文就是我就是生命的粮. Nah, coba jelaskan itu Ibu Lihua. Bisa jelaskan artinya apa? Nggak bisa lah. Inilah aku adalah roti hidup ya. Ya akulah roti hidup terjemahannya. Tapi coba kita artikan pelan-pelan. Nah, minta tolong Mosi, coba Mosi terangkan ini gimana? 我就是生命的粮. Siapa yang sudah makan 生命的粮不会再 Bukan jelaskan maksud itunya. Arti katanya dulu deh, Mosi. Arti kata? Jadi Tuhan Yesus itu adalah makanan. Ya. Makanan untuk kita hidup. 我就是aku adalah ya akulah. 生命 apa? 生命 itu hidup 生命. Nah, 粮 makanan. Jadi dia tidak sebut roti kalau Zhongwen, betul ya? Nah, 这个是我们应该了解，我们很
感谢主，我们会有中文，有印尼文嘛，你们是会英文。那我们看中文说，生命的粮，makanan rohani， ya, 灵粮，makanan rohani, santapan rohani. Nah, jadi kita makanan rohani apa? Itu ini, bukan makanan rohani, senming, makanan untuk hidup, makanan yang hidup, makanan yang memberi hidup. Nah, sebenarnya adalah aku, bukan Yesus. Kita harus makan Yesus. Waduh, gimana makan Yesus? Boleh tidak? Boleh. Makanlah dagingku betul-betul makanan, darahku betul-betul minuman, betul kan? Ya. Nah, Yesus juga ngomong, firman jadi daging, firman jadi manusia, Yohanes 1:14. Kita perlu terima, makanya kita gambar, bukan makan daging betul-betul di itu, bukan. Ini satu rohani, pengertian rohani. Kita menerima Yesus masuk dalam hidup kita, senming liang. Jadi kita masuk dalam hidup kita, Yesus itu. Jadi Ya, kita nggak ini lagi ya, nggak kayak ego, apa tamsim lagi. Iya, Kita cari nggak pernah cukup. iya betul. Kita cari kehidupan Tuhan, kita rasanya. Ya, betul. Jadi orang yang ada makanan rohani, dia pasti akan dipuaskan oleh Tuhan, kan? Betul ya. Tadi ada Limei tadi ngomong apa? Gembala yang baik, hamuran. Aku tidak akan, Mazmur, tidak kekurangan, aku akan cukup. Ada makanan rohani, yusen ming terliang, tidak sampai berkekurangan. Cocok semua ya Alkitabnya. Oke, Han Hao. 这个要记得，我就是生命的粮，不灵话3个了，我们有3个。第4位，我们请Ibu Lucy 的 ，OK， Ibu Lucy dari Singapura. Akulah pokok anggur yang benar. Oh, pokok anggur, ada. Ini ada ya kayaknya. Yohan Seucang. 好，约翰15章，你可以多吗？它的中文怎么样子说？ Dibaca dulu ya. Oke, saya munculkan. Saya ada. 我是真葡萄树，我父是我。OK， 前面够了。我们写它的中文字写那个前面记。好，请你读这个我听。我是真葡萄树。ada 真 ini dalam bahasa Mandarin, 真 itu bisa benar, artinya benar, sejati, tapi juga bisa artinya utama, pokok. Nah, jadi Indonesia diterjemahkan jadi pokok anggur. Yang benar. Jadi itu batang anggur yang utama, yang betul-betul adalah anggurnya. Betul ya? Kalau tidak ada batang anggur, tidak ada pohon anggur, tidak ada pokoknya, tidak akan ada buahnya. Nah, ini ya. Jadi 中文就很清楚说我是真葡萄树，葡萄树，我是真葡萄树。那请布鲁西你读一遍。我是真葡萄树。Oke. Ini akulah pokok anggur, ya. Akulah pokok anggur. Kita apa? Kita adalah carangnya, ya. Pak Andreas masih ingat lagu ini? Itu siapa yang bisa Xiaoling? Itu ya, bagus. Oke, 我们有4个了ya. Tadi yang pertama, jalan kebenaran hidup, terus yang kedua itu gembala yang baik, yang ketiga roti hidup, yang keempat itu pokok anggur. Sekarang yang kelima, coba Margaret Lee dari Surabaya. Margaret apa? Coba ingat enggak? Belum buka. Buka mic-nya coba. Tebak lagi. Ada 2 lagi. 3 lagi ya? Ya, 3 lagi. 3 lagi. Belum tahu? Saya minta Susiana, Li Qin, 你知道吗？ Li Qin bisa enggak sebutkan? Belum tahu. Belum tahu. Oke, enggak apa-apa. Ya, Ibu Cecilia Budiman, ingat enggak? Aku adalah terang dunia. Terang dunia. Betul enggak? Ada.
Ingat nggak ayatnya di mana? Yohanes 8. Ya, itu sudah dibantu. Dibantu Pak Musa tuh. Dibantu. Yohanes 8, tunggu. Mau cari ada. Oh, ada nih. Nah, coba Ibu Sisilia baca. Akulah. 我就是世界的光。 Nah, 我就是世界的光. Betul ya? Coba ulangin lagi. 我就是世界的光。 Nah, kalian lihat ini ya. Ada se-nya 2 kali ya. Se ini adalah, yang belakang ini adalah dunia. Sejie. Ya. Akulah terang dunia. Yang menerangi dunia siapa? Adalah Yesus. Ya. Kan Jadi ada lagunya. jalan. Jalan kalau tidak ada terang, tidak bisa jalan juga. Jadi lengkap. Yesus kita adalah Tuhan. Jadi dia memberi jalan, dia juga memberi terang, dan kita bisa dapatkan hidup. Ya, oke. 我就是世界的光. Kita sudah, oke, ada lagunya juga ya. Oke, sekarang yang lain. Xiaoling, Dia coba. bercahaya. Xiaoling. Terang dunia. Akulah guru dan Dia bercahaya. Oke. Xiaoling, yang lain apa? Akulah guru dan Tuhan. Hah? Akulah guru dan Tuhan. Itu di mana? Yohanes 13 ayat 13. Oh, itu bukan Bukan ya? julukan. Itu bukan julukan. Oke. Ini adalah satu julukan. Ada satu apa namanya istilahnya? Betul ya? Masih ya, julukan boleh. Ya, boleh. Julukan. Jadi yang dikenakan seperti itu, gembala yang baik kan? Padahal Yesus tuh sebenarnya tidak menggembalakan domba, ya. Nah, cuma gambarannya, julukannya adalah gembala. Nah, terang dia. Air hidup. Air hidup. Di Yohanes Ada nggak ada. Ada ada Yesus ngomong akulah air hidup. Enggak ya? 不是 Air 不是 kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ah, itu sudah. Nah, Sudah. sudah. Akulah Itu pintu. Akulah siapa? pintu. Siapa yang minum dari Itu siapa yang jawab ini? Yanti ya? Iya, akulah Usul. pintu. Sudah, itu sudah. Itu Sudah. sudah. Sekarang Pintu yang belum. Kebangkitan dan hidup. Hah? Pintu belum. Pintu. Sorry. Ya. Yanti jawab tadi apa? Pintu ya? Pintu. Iya, oke, betul. Ayatnya tahu enggak, Yanti? 10 kalau nggak salah ya. Yohanes Pasal 10 ayat 9 ya. Ya. 10. Benar nggak? Melalui pintu. Nah, coba Yanti baca nih. Siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, ini Yohanes berapa? Yohanes 10 ayat ayat 9. 7 dan 9. Iya. Nah, coba baca. Indonesianya dulu. Zhongwennya langsung dah. 我就是羊，怎么 Temannya. Zhongwen. 就是yang Ya, di layar. di layar? Di layarnya keluar belum? Belum. Hah? Sudah keluar belum? Yanti. Sudah. Sudah. 我就是羊的门呀。Yang Tuh lah. Jadi di sini Bukan. betul ya? Ya, yang temen. Jadi pintu apa? Pintu untuk domba. Jadi kalau Indonesia akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi akses maksudnya. Kalau bahasa sekarang bagus ya. Akses apa akses? Akses ke domba. Kalau mau ke domba atau domba mau kemana itu harus lewat pintu. Iya. Kalau tidak lewat pintu ya tidak bisa. Pencuri, yang mau pencuri. Nah, kalau yang masuk ke domba itu tidak lewat pintu ya pencuri. Ya. Dan domba itu keluar masuk pasti lewat pintu. Nah, itu gambaran pada waktu itu. Jadi orang sana udah tahu pasti ada pintu. Keluar dari pintu itu dia bisa bahaya, bisa diterkam serigala, bisa dicuri dan sebagainya. Nah, kita adalah domba-domba Yesus, ya. Coba Yanti tadi sudah baca ya. 我就是羊的门. Jadi pintu khusus untuk domba-domba. Yang ini bukan satu, ya. Yang kalau Zhongwen bisa banyak. Nah, jadi saya pakai dalam kurung karena arti sebenarnya bisa jadi bagi. Kalau Inggris pakai for sheep. Jadi for itu untuk. Jadi Yesus datang tuh untuk
domba-domba untuk kita, ya. Dalam pintu, kita di dalam. Jadi kita di dalam kandang, di dalam Dalam pengawasannya Yesus. dalam perlindungan pengawasan Yesus. Kalau di luar mati, ya. Nah, sekarang ada contoh yang bagus juga ikan. Ikan kan di dalam akuarium atau di dalam kolam. Kalau dia tidak mau, aku mau bebas. Dia keluar. Satu ikan keluar dari akuarium bebas tidak? Oh, bebas, mati. Domba juga kalau keluar dari kandangnya akan mati. Kita kalau keluar dari Yesus, kita mati. Di luar Yesus, mati. Ya, nah itu bagus. Oke, sekarang ada berapa ya? Mosi tadi udah hitung? Sudah 6. Yang terakhir tadi, yang terakhir siapa ini? Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa ini jawab? Akulah Ibu kebangkitan Nani ya? dan hidupnya. Akulah kebangkitan dan hidup. 我们看看一下在哪里那个经文，知道吗？约翰福音11章25节。哇，很好。这个，请你读一遍。复活在我，生命也在我。这个比较特别最后ini ya. Ini agak khusus sedikit karena Indonesia akulah kebangkitan dan hidup. Inggrisnya apa ya, Pak Thomas? Inggrisnya apa ya? Atau Mosi? Inggrisnya apa ya? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Ya, jadi dia bisa pakai I am. Iniwen juga dia bisa pakai akulah. Tapi Chongwen pusing ah. Ya, Ibu Nani nih, 试试看吗？帮忙解释这一句。复活在我，生命也在我。你怎么样子？ Kebangkitan ada padaku. Hidup pun ada padaku. Nah, kenapa dia tidak ngomong 我就是复活，我就是生命? Kenapa dia ngomong gitu? Nggak bisa, ya. Jadi ini dalam bahasa Chongwen dia itu tidak mengatakan akulah kebangkitan. Apa nggak so 我就是复活，我是复活. Nggak cocok. Jadi ini orang waktu itu terjemah pikir-pikir dia di tangan Yesus itulah adalah kebangkitan. Kalau ini bisa ya, akulah kebangkitan. Inggris juga bisa, I am the resurrection, bisa. Ya. Nah, hidup itu sudah ada. Hidup apa yang tadi yang pertama itu siapa? Jalan kebenaran dan hidup, Pak Andreas tadi ngomongnya. Nah, bisa. Tapi di sini maksudnya siapa yang bangkit, nah dia akan hidup. Nah, 复活在我，如果你们要复活，只是要在耶稣，没有在耶稣，你们不能够复活。Ngerti maksudnya ya?这个明白我的意思吗？要复活就要在耶稣，你没有在耶稣，你就不复活了，不能复活。那如果一个人复活，他就能够得到生命。那所以耶稣说，在我，就是在我里面。那这个七个这个名称，7 kata akulah ini semua berkaitan. 在我里面, di dalam kandang dong. Betul enggak? 在我里面, 如果你们不在这个葡萄树, 真葡萄树, kalau di luar pokok anggur bisa enggak berbuah? Enggak bisa. Jadi semua itu 7-7-nya berkaitan. 在我, jadi 中文翻译的也是很好，但是enggak bisa sama dengan Ingwen atau Iniwen ya, bahasanya lain. Chaiyin, 你帮忙再读一遍。复活在我，生命也在我。Oke ya, jika比较特别, jadi 7 kita sudah dapatkan 7. Oke, nah saudara-saudara dari 7 kata ini, dari 7 julukan ini, kesimpulannya apa?请 pak Thomas nih, jawab bisa. Berarti ya Tuhan Yesus itu segala-galanya dari kita gitu. Ya, betul, segala-galanya. Jadi dengan kata lain apa? Kalau Pak Musa ngomong apa? Musa, Niso, semua. Tadi Pak Thomas ngomong segala-galanya berarti. Ya. Dengan kata lain apa? Mosi mau ngomong apa? Menurut Mosi apa? Jadi kesimpulan dari 7,
kita udah ada 7 ini sudah lengkap, ya, lengkap sekali ya. Dari makanan, hidup, atau apa lagi tadi, jalan, terang, semua ada. 耶稣就是上帝。 Amin. Anhau. Bagus sekali. Jadi berarti ya dia segala-galanya, dia Tuhan dong. Betul dah. Dia enggak usah ngomong dia Tuhan, adalah orang banyak protes. Kapan Yesus sebut dirinya Tuhan? Enggak usah ngomong. Ya seorang presiden jalan-jalan ke kampung, ke desa, dia, aku presiden loh, aku presiden loh. Enggak pernah ngomong, enggak usah ngomong. Orang udah tahu. Oh, dia bisa kasih hadiah, dia bisa tanya itu, dia bisa perintahkan jenderal. Orang udah tahu itu presiden. Ya. Jadi Yesus sudah dapat begitu luar biasa julukan. Ya dia Tuhan kesimpulannya ya. Nah, omongkan ya. Nah, 请摩西读这个字。耶稣就是主上帝。 ini kesimpulan Yohanes. 这个就是一个结论，耶稣就是主上帝。OK 吗？明白吗？dari 7 ini dari 7这个名称，就是表明耶稣就是主上帝。Oke, tidak terbantahkan lagi sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat presiden dia bisa, wah semua orang ikut, sudah naik pesawat khusus ke presidenan, dia bisa langsung perintahkan ini, langsung bisa dan sebagainya. Kalau dia tidak pernah sebut dia tuh presiden, buktikan dulu dong presiden. Orang konyol kalau ngomong begitu, betul ya? Nah, jadi begitulah dengan Tuhan kita Yesus. Nah, padahal sebenarnya ada dia Tuhan ya. Yesus sudah ngomong sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Pernah dengar enggak itu istilah itu? Ya. Haimil ya polahan, woyu lah. Pernah dengar ya? Ini Yesus pernah ngomong begitu. Jadi kalian tuh asal mulanya dari mana? Dari Abraham. Ini dia tantang orang Israel. 他对这些法利赛人，对这些以色列人，他们的祖先开头就是亚伯拉罕，还没有亚伯拉罕的时候，我有了。如果我们要再往前，kita mau lebih maju lagi, lebih ke depan lagi, kapan Yesus ngomong? Waktu dengan waktu bukan Musa kan belakangan itu kejadian 15 ayat 1. Kejadian 15 ayat 1 saya lupa, saya baca, ada yang bisa tahu enggak kejadian 15 ayat 1? Ini ya saya bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Oh, jadi pertama kali ngomong aku itu, Tuhan ngomong aku tuh kepada Abraham. Akulah. Ya, nah, 这个 akulah. 后来就比较清楚的、比较明显的就是对摩西说。那摩西应该你很知道嘛？出埃及记3章14节。摩西你知道吗？ kita pernah belajar ayat ini, betul kan? Apa yang dikatakan dalam Keluaran 3:14? Dikatakan kepada Musa ya. 我是自由拥有的。自由拥有，自由tuh tidak ada asal usul, dia sendiri ada. Dan拥有tuh Selamanya. dulu, sekarang, misalnya apa? Dulu, sekarang, dan selamanya. Itu 拥有. Jadi 永永远远，从永远到永远有 ya. Nah, 这个就是 ego eimi 的意思。inilah arti ego eimi. 那今天我们就写这个字，我是，我就是。OK， 我们从前面呀，我们从前面开始。OK。所以这个字就是 ego eimi 的意思，就是我是，
我就是英文是 I am， 这个字在约翰福音有记载7 G， di dalam Injil Yohanes dicatat 7 julukan ini.我们开始ya. Ming Ai di mana ya? Ming Ai enggak masuk ya? Mosi? Masuk. Ming Ai di mana? Enggak kelihatan. Ada masuk. Ming Ai. Nggak ada suara gitu. Suaranya ada. Oh, itu ya. Oke, Ming Ai. Ming Ai dulu baca ini, nanti Ming Ai tunjuk giliran ya. Ming Ai dulu. 好的，牧师，谢谢牧师。中文。好，我就是生命的粮。OK， 好。另外一个人，一季就2个人。Bu Cecilia deh, Bu Cecilia ya. 第一的我先请呀。Bu Cecilia baca。我就是生命的粮。OK。粮。后来请明爱tunjuk。好，下一位请丽花姐妹。好。丽花。yang mana？ 我是世界的光。我就是世界的光。OK。2个人，另外一个。另外一个请范弟兄。我就是世界的光。OK。好，下一位请 Deborah 姐妹。丽美。我就是羊的门。好，下一位请 Thomas 弟兄。我就是羊的门。OK， 很好。好，下一位请娜妮姐妹和苏珊娜姐妹。你猜赢。我是牧人。重复一下。我是牧人。好像lupa。好 ，sorry， 我是好牧人。OK。苏珊娜。丽琴。我是好牧人。OK， 好。好，下一位请Yanti 姐妹和 Victoria 姐妹。Yanti sama Victoria ya。复活在我，生命也在我。碧华。也好，复活在我，生命也在我。Ulangin coba。复活在我，生命也在我。活。复活。ya。复活。coba ulang。重复 ulang。复活。不是。salah。复活。不是。Ini saya tahu lah, ini terpengaruh bahasa Palembang ya. Bu Linawati dari mana ya? Orang Palembang suka ngomong begitu. Coba nih lihat ininya, Pihwa nih lihat apa namanya? Pinginnya. 复活，复活在我，生命也在我。Oke, ya, dicicuk ya. Maksudnya sih betul ya, udah oke. Siapa lagi ini? Ming Ai sudah, satunya siapa? Sudah ya? Iya. Oke. Nah, Sencai yang belum. Margaret 姐妹和 Herlina 姐妹。Jinian ya. Margaret Surabaya nih, Margaret Jakarta enggak ada ya? Enggak ada, lagi kia-kia. Liburan ya. Oke. Silakan. 我就是道路、真理、生命。真 ini bacanya 真理。真理。Ya. 真理。生命 oke. 生命。Herlina。我就是道路、真理、生命。道路。道路。Nggak bisa lu. Nada 4.
Taulu. Taulu. Agak dibentak, Bu. Taulu. Agak luncur. Taulu. 我就是道路。 Nah, nggak bilang, nggak boleh. 生命 Taulu. 道路。 Taulu. 就是道路。 Wah, lu-nya nggak boleh. Lu. Lu. Ah. Lu orang Jakarta. Lu. Ah. Lu, gue. Ah, lu. Taulu. 我就是道路。 Nah, nggak boleh. Jangan ke atas, lu. Lu. Taulu. Ah, ya. Taulu. Nah, salah lagi. Coba Mosi satu kali. Mosi baca satu kali. Coba dengar Mosi. 我就是道路、真理、生命。 Nah, coba ulangin. Helena. 我就是道路、真理、生命。 Ah, itu tahu lulunya. Taulu. Taulu. Ya. Oke. Oke, lanjut. Berikutnya. Xiaoling belum ya? Xiaoling sama Xiaoling. Lucy dulu. 我是真葡萄树。 Xiaoling. Lai Xiaoling. 呀，公司，我是真葡萄树。 很好 ，OK， 全部好了吗？啊，现在 yang belum Mosi ya. Mosi sama Thomas ya belum ya. Nah,这个 Mosi. Yang Ti Huang belum, Musa. Yang Ti Huang. Yang Ti tadi sudah belum? Ming Ai? Ah, sudah. Oh, sudah ya. Oke. Ming Ai pertama. Oke. Mosi dulu ini. Kesimpulannya. Yesus 就是主上帝。 Yanti. Yanti Huang. Huang Tan Mei. Ya, Musa. 耶稣就是主上帝。 Oke, 很好ya. Nah, Yuan Timah, semua Yuan mah ada pertanyaan enggak dari 7 kata ini? Ini kesimpulan ya, yang sekarang slide sekarang ini kesimpulannya. Dari 7 yang sebelumnya, semua Yuan mah ada pertanyaan enggak? 7 tadi. Nah, ini terkenal sekali, jadi kalau bisa kita hafal ya. Maksudnya bukan hafal gimana, yang penting kita tahu deh. Di dalam Yohanes ada 7. Jadi ada Alfa Omega. Akulah Alfa Omega itu bukan di Injil Yohanes, nanti di Wahyu ya. Ada tempat lain. Ini Yohanes, khusus Injil Yohanes ada 7 istilah yang dikenakan kepada Yesus karena Yesus menyebut dirinya sendiri begitu. Ada pertanyaan? Semua Iwan mah? Maksudnya Yu Busong mah ada tambahan enggak? Pak Thomas, Yu mah? Iya. Mosi, Yu mah Busong mah? Iya, Musa, hanhao. Li Mei, silakan. Itu aku adalah garam dunia, itu termasuk nggak ya? Itu tadi suci Tuang. Garam. Itu Pusutai Yehan Fui. Yesus tidak pernah ngomong akulah garam dunia ya. Kamulah garam dunia. Betul ya? Deborah. Yesus ngomong kamulah, kamu, kita ya. Kita garam. Itu di Matius ya, betul. Oke, bagus. Ada yang lain? Pertanyaan lain? Tapi Yesus pernah bilang, aku adalah air hidup ya. Sama janda. Tapi dia bukan ngomong air hidup. Siapa yang air yang air yang aku berikan. Coba bukan Nisa ya. Yohanes 2. Dia bukan ngomong Yohanes 4. Yohanes 4 dia bukan ngomong akulah air hidup. Aku ada padaku air hidup ya. iya. Air yang kuberikan, air yang kuberikan. Jadi Yesus ada air nih, Yesus ada air. Tapi dia bukan ngomong akulah air. Yesus ada air. Nah, siapa mau air ini? Air ini aku berikan. Nah, aku berikan dia tidak haus lagi. Jadi minta sama Yesus ya. Oke, gitu ya. Oke. Hanhao.
Bagus teliti begitu. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Momen cisi ya. Nah, sekarang saya rangkum jadi satu slide. Yehan Fuin ya. Meike dan Yautu Chen Bu Jika Ciji. Jadi setiap orang mesti baca 7-7-nya. Tadi satu-satu kan? Oke. Momen Cheng Misu Ming Ai, tolong atur. Tunjuk satu-satu dulu. Jadi yang Mosi, Andreas, Thomas itu terakhir, yang cowok terakhir. Sekarang yang Jeme dulu. Oke, Ming Ai, tolong tunjuk. Ya, Tiwei. Tiwei, Qing, Nani Jeme. Cain. 我就是生命的粮，我就是世界的光，我就是羊的门，我是好牧人，复活在我，生命也在我，我就是道路、真理、生命，我是真葡萄树。很好，非常好，谢谢。第二位。第二位请丽花姐妹。好。黄丽华。呀，我就是生命的粮，我就是世界的光，我就是羊的门，我是好牧人，复活在我，生命也在我，我就是道路、真理、生命，我是真葡萄树。呀，很好，也是很好，非常好。来，第三位。第三位，请Cecilia 姐妹。Cecilia， 热华 ，OK 吗？我就是生命的亮，我就是世界的光，我就是羊的门。OK。我是好牧人，复活在我，生命也在我，我就是道路、真理、生命。Gak kelihatan bawahnya, gak kelihatan. Oh, enggak kelihatan ya? Oke lah. Yang lain kelihatan enggak ya? Kelihatan. Mesti diklik, mesti. Klik. Depan. Klik. Di mana kliknya? Di layar. Oh, di Ibu Sisilnya ya? Atau di saya? Nggak bisa lihat. Oke, enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Hafal aja, Ibu Sisil hafal deh yang terakhir. 我是真葡萄树。我是真葡萄树。 Wah, bagus ya Ibu Sisil. Mantap ya. Bagus. Oke.下一位。下一位请 Victoria 姐妹。碧华来。好，我试一试。我就是生命的粮，我就是世界的光，我就是羊的门，我是好牧人。复活在我，生命也在我，我就是道路、真理、生命，我是真葡萄树。复活 masih terulang lagi. 复活。复活。Ya, oke, 很好。下一位。好，下一位请小玲姐妹。小玲。 Aku coba ya. 我就是生命的apa nih terakhir? Liang. Liang. Maaf khusus. Belum bisa ya? Bisa enggak? Belum ini memang sengaja enggak ada pink ini ya. Oke. Nah, oke. Terus 我就是羊的门。OK。我是好牧人。OK， 好。itu apa ya? 复活。bisa？ 我在我
生命也在我，我就是道路就是道路真理生命。嗯 Terakhir, 我是真葡萄树葡萄树 su ya. Jadi Xiaoling ada beberapa huruf yang belum hafal ya, belum tahu ya. Latih lagi, belajar lagi. Kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Ini saya sengaja nggak pakai pinyin seberapa yang kita tangkap, maksudnya saya gitu ya. Coba itu Ming Ai nih, pilih yang kira-kira yang bisa. Yang nggak bisa nggak apa-apa, nggak usah. Ibu Linawati itu belum tuh. Ibu Linawati dulu ya, bukan bisa ya. Ming Ai ya, Linawati ya. Mana Linawati? Cing Linawati. Wah, nggak buka dia. Ibu Lina, belum kedengaran suaranya. Ngobrol yang lain dulu deh. Susiana bisa enggak? Licin bisa enggak? Bisa, Musa bisa. Coba, Licin nih, coba. 我就是生命的粮，我就是世界的光，我就是阳的门，我是好牧人，复活在我，生命也在我，我就是道路、真理、生命，我是真葡萄树。 Oke, Henhao nih sudah hafal tapi sentiaunya masih ada beberapa yang salah. Ya, nadanya ada yang salah tadi itu tadi siapa tadi? Xiaoling juga ya. Xiaoling juga tadi ada nada sentiaunya ada yang salah ya. Oke. Ming, Li Mei dulu bisa enggak Li Mei? Deborah bisa enggak? Jago Ibu Li Mei. Coba Deborah. 我就是生命的粮，我就是世界的光，我就是羊的门，我是好牧人，复活在我，生命也在我，我就是道路、真理、生命，我是真葡萄树。 Oke, Henhao ya. Tapi masih ada 1-2 huruf ya, sentiaunya ya. Oke, diulang lagi. Siapa lagi? Itu Ming Ai. Yanti bisa enggak? Yanti Tan Mei. Yanti. Coba. 我就是生命的粮，我就是世界的光，我就是羊的门，我就是好牧人。我复活在我，生命也在我，我就是道路、真理、生命。 我是真葡萄树。 Oke, Henhao ya. Jadi sudah hafal ininya, huruf-hurufnya. Tinggal sentiaunya juga tadi ada ya. Sentiau. Tadi haumu dan ada tambah ciu satu ya. Enggak ya? Siapa lagi Ming Ai? Lucy 姐妹。Lucy. Hei ya, coba. 我就是生命的粮，我就是世界的光，我就是羊的门。 我是好牧人，复活在我，生命也在我。我就是道路、真理、生命。我是真葡萄树。Oke, Henhao. Henhao. Hayuna Iwi ya coba. Margaret mau coba ada? Belum bisa? Siapa? Tadi itu Pihwa sudah belum? Sudah. Victoria sudah ya. Sudah semua Musa. Ming Ai dulu, Ming Ai sebelum ke yang cowok. Ming Ai dulu. 好的，牧师。我就是生命的粮，我就是世界的光，我就是羊的门，我是好牧人。复活在我，生命也在我，我就是道路、真理、生命，我是真葡萄树。OK， 很好，也是声调了呀。因为没有拼音，我们不懂二声三声ya. Jadi kadang-kadang salah dan nadanya karena ada bantuan pinyin ya. Jadi kita bingung nada berapa ini ya.
senming, misalnya senming itu senming ya. Itu mau coba ada itu siapa? Helena ya. Helena bisa enggak? Belum bisa ya? Belum bisa. Oke, nah sekarang yang Tisiong deh ya, Ming Ai ya. 我们先请汉Tisiong。呀，好，我就是生命的粮，我就是世界的光，我就是羊的门，我是好牧人，复活在我，生命也在我，我就是道路、真理、生命，我是真葡萄树。很好，非常好。OK， sekarang Xiao Tisiong。好，我就是生命的粮，我就是世界的光，我就是羊的门，我是好牧人，复活在我，生命也在我，就是道路、真理、生命，我是真葡萄树。非常好。最后摩西。好，牧师，谢谢。我就是生命的粮，我就是世界的光，我就是羊的门，我是好牧人，复活在我，生命也在我，我就是道路、真理、生命，我是真葡萄树。OK。这摩西读的读法很好他就是这样子就朗读就要这样子朗读ya. Jadi kita baca itu dengan suara keras. Nah, kayak Mosi begini. Nanti kalau bisa waktu rekam itu saudara-saudara baca seperti baca dengan kuat. Nah, bagi satu pengalaman ya. Ini kan tidak ada pin-innya, kita gimana baca. Nah, waktu kita tulis ini usulan Mosi bagus ya. Tulis, biasanya waktu saya sudah tulis huruf itu, nah saya akan ingat huruf bacanya bagaimana, artinya apa, dan nada berapa. Nah waktu tulis itu, kan tulisnya banyak. Terus saya satu huruf itu satu halaman, bisa sampai 100 kali ya. Saya udah hitung juga, tulis. Tapi makin lama makin banyak kan, dan kita ingat. kalau tulis，弟兄姐妹，如果我的经验呢，如果我们写字的时候，我们就会记得哦，这个是什么意思，对它的意思怎么样读，是几声，2声、3声、4声，nah，当我们写，我们就会记住起来。nah，jadi semakin banyak kita tulis, semakin kita ingat hurufnya。itu ya，itu我的分享一个经验。Linawati 怎么样子？不 Linawati 你有经验吗？怎么样子？coba，英明呀。我刚开，不能够，不能够。才你的经验是怎么样子？我们背起来，我们会知道这个国字汉字，怎么样子？分享一下你的经验。Gimana kita supaya kita bisa ingat? Ini kan misalnya saya ada tulis ininya kan pin-innya. Saudara kalau yang tergantung pin-in saudara tidak bisa baca lagi. Nah, tapi ini sederhana, gimana supaya kita tahu? Kalau saya harus dengan tulis betul. Nah, kalau Linawati gimana? Menurut Linawati caranya gimana? 我只有读了就记得罢了啦。Ya, saya kira bisa juga. Ijatu sering baca juga bisa, betul. Sering baca. Itu orang yang lebih kuat lebih kuat ya. Caiin nih mau sharing enggak? Itu Nani Talib mana? 我没有写拼音以前牧师，我这样读罢了。声调不对就老师跟我们调整。我拼音就是现在才写的。这样子音3 A1 2音我以前都不懂。这样子耶。有跟吴牧师学习，我就才刚知道的怎么拼音。对，很好。这个ini pengalaman beda-beda ya.
那个人的经验会不一样。Mosi，你的经验怎么样子呢？我belajar nggak bisa-bisa musuh. Masa? Itu Pak Andreas pengalamannya gimana? Pak Andreas juga. Kalau saya selain fit in jangan diantar ke fit in. Fit in itu hanya membantu. Yeah. Selain banyak menulis, kita bayangi seperti kuang. Kuang itu cahaya ada terang yang memancar. Jadi tulisannya ada seperti kuang di atas kadang. Ada yang mancar. Seperti yang itu ada domba, ada tanduk. Nah, kita bayangi begitu hukumnya. Kayak domba. Saya ingat ini. Oh iya, bagus juga ya. Ini pengalaman Pak Andreas. Jadi tiap huruf kita bayang-bayangkan terus ya. Benar juga ya. Bagus juga itu, iya. Jadi membantu kita ingat ya. Oke, Hanhao ya. Jadi, ada siapa lagi? Pengalaman siapa lagi? Ya. Thomas. Pak Thomas gimana? Terliang. Nah, kalau saya dulu belajar sih nggak pakai pinyin. Oh, sama dengan Ibu Nani ya? Nggak pakai pinyin ya? Hafal mati lah. Harus hafal mati, iya. Ya. Iya. Kata itu artinya apa gitu, terus adanya seperti apa. Langsung ya. Oke, Hanhao lah. Jadi sekarang ini lebih bagus ya. Zaman sekarang dia ciptain pin-in ini membantu kita ya. Betul. Memang itu pin-in muncul itu konon ceritanya itu memang dari Chungko Talu itu sepertinya Chungko Chenhu Mao Zedong zaman itu dia mau memperkenalkan Guozi ini ke seluruh dunia. Maka dibuat Jiantizi. Jadi supaya seorang seluruh dunia bisa belajar Mandarin. Ini tujuan dia kayaknya begitu. Jadi katanya di mana ada sinar matahari itu ada Chungko dan juga apa namanya ada Zhongwen, ada apa namanya? Bahasa. Ada Huai, ada Putonghua. Nah, gitu maksudnya begitu ya. Oke. Sekarang yang belum baca tadi siapa ya? Ming Ai sudah baca belum nih? Tadi Ming Ai sudah ya? Oke. Nah, yang belum baca coba ini. Saya kasih pin-in-nya deh. Nah, Margaret, coba sekarang Margaret yang baca yang pakai pin-in. Sama Herlina, sama siapa lagi tadi satu? Oke. Margaret juga. Bu Margaret Li Chin Dian. 我就是生命的亮，我就是世界的光，世界的光呀。我就是生这样的门，我就是我是好牧人。呀。我在我，生命也在我。我就是道路、真理、生命。我就是生不到树。桃树。Su itu pohon ya, su itu pohon. Oke, tadi siapa yang tadi yang belum itu? Ibu Herlina. Herlina, silakan. 我就是生命阳，我就是世界的光，是阳的门。我是好牧人，复活在我，在我，我就是道路，真理，生命。我是。Udah kagak kelihatan yang bawahnya. Udah kelihatan nih. Kenapa ya nggak kelihatan emosi ya? Mesti diklik satu kali ketutupan label bawah. Di handphonenya diklik.
Coba. Ya, Bisa? Ya. Oke, enggak apa-apa deh ya. Nah, jadi begini, nanti perhatikan yang nada yang belum bisa, nanti perhatikan. Kalau memang itu saya kirim lagi ya. Itu wo itu nada 3. Ciu itu nada 4, si itu nada 4. Nada 2 yang mana? Pu wo itu nada 2. Nada 3, nada 4. Nada 4 taulu ya. Jadi ial sanse ini kita harus ini hafalin. Nada 1 tuh begini bunyinya, 2, 3, 4. Nah, jadi memang baru-baru belum terbiasa ya. Belum terbiasa. Semua orang dunia lain selain Chongguoden dia tidak terbiasa nada. Kok bahasa pakai nada ya? Nah, cuma kalau ada yang nadanya itu mereka gampang belajar Chongguon. Seperti bahasa apa yang ada nada? Bahasa Vietnam, tapi Vietnam juga dari Chongguo. Bahasa apa lagi yang ada nada? Thailand ya. Pokoknya kalau bahasa yang ada nada dia bisa ngerti Chongguon ya. Tapi kalau yang tidak pakai nada, belajar Chongguon setengah mati ya, kayak kita ya. Oke lah, Hao. Masih ada satu lagi. Nah, jadi kesimpulannya ini. Yesu jiu shi Ju Shangdi. Nah, jadi ini boleh tulis. Jadi huruf ini depan Yesu ini kalau sudah lihat ini sebaiknya dihafal. Nah, ini Yesu nada 1. Jiu shi nada 4 semua. Ju nada 3. Shangdi juga nada 4. Nah, ya, jadi ini boleh ditulis. Waktu tulis sambil dihafalin, sambil diingat-ingat, ya. Musa. Kalau yang Sengming, Sengnya nada pertama ya? Senming, ya. Senming, ya itu pertama boleh Senming. Pertama ya. Oh, saya ada nadanya ini. Nanti saya pasang nadanya ya. Nanti saya betulin. Senming, ya. Betul. Kalau te tidak ada nada, te ikutin aja. Ya, te liang. Oke. Ada lagi? Ayo semua, Iwan mah. Nah, ini 7 ya. 7 apa namanya? 7 istilah atau 7 ungkapan akulah Yesus. Pertama-tama dia itu semua saya munculin di share screen-nya di mana ya? Share screen. Nah, ini kelihatan enggak? Saya ada tulis ini. Nah, yang hitam-hitam kelihatan enggak? Saudara-saudara kelihatan enggak? Ada kecil, ada Musa. Agak kecil ya. Kecil, nah, jadi ini ego Amy, saya ngomong ego Amy tadi ya, punya akulah, 我是啊，我就是。那开头在圣经是出现在创世纪15章1节. Pertama-tama kali muncul istilah ego Amy ini akulah itu di Kejadian 15 ayat 1 ya. 就是什么呢？这是以后耶和华的意象中有话对亚伯拉罕说：“亚伯兰，你不要害怕，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。” Jadi ini perkataan apa? Tuhan kepada Abraham pertama kali. Akulah. Nah ini katanya ya. Nah ini pertama kali muncul di Kejadian 15 ayat 1. Tuhan ngomong sama Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Perisaimu ya. Jadi mulai dari situ. Nah terakhir kali muncul di mana? Wahyu.
Wahyu 22 ayat 16. Yesus yang ngomong, Aku, Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. 我耶稣差遣我的使者，为众教会对这些事向你们证明，我是大卫的根，又是他的后裔，我是明亮的晨星，晨星bintang fajar yang gilang gemilang. Nah, jadi ini akulah itu memang istilah yang sangat penting menunjukkan siapakah Tuhan Yesus itu. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Tuhan kita. Ya. Jadi berbahagialah orang yang tinggal di dalam Yesus, percaya kepada Yesus. Dia akan hidup walaupun sudah mati dan beroleh hidup yang kekal. Amin. 感谢主，谢谢大家今天晚上的解释到这里，交给丽慧呀。好，谢谢吴牧师的教导，给我们更明白真理。谢谢我们的主耶稣给我们福气，可以耶稣的真理认识他。更坚强我们活着在做世界的盐，感谢主。现在我们要结束了，我们请潘丽梅姐妹来为我们结束祷告，请潘丽梅。来，我们一起祷告。天父上帝，我们献上感恩。今晚我们可以学习。耶稣就是主上帝，你是一切的一切，你的话是我脚错的灯，路上的光。阿门。主帮助我们，让我们能够使用你的话在我们的生活中。阿门。感谢主，救主已经带领。我牧师教导我们，祝我牧师和同学们，让我们能够赐给我们身体健康，聪明智慧，让我们能够努力学习你的话，救主让我们能够下周的在网络中能够见面。奉靠耶稣基督的圣，我们祈祷，阿门。